नारायण बाबू आसछन्ति बहुत दूर आपण मानव ए जादव संघर अनुरोध रक्षा करी तांको प्रथमे अनुरोध करिवे से किछि सम्य कथा बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। मंचस्थ बड़ भाई हरे कृष्ण पाड़ी महोदय मंच तले बसुंत मोर पूज्य ए अंचल बरुगुड़ीपड़ा यादव समाज जे मुख्य अच्छा माइंद प्रधान महोदय आउ रीनारायणी भौणी अलुचा उपाध्याय महासंघ संपादिका स्वर्णता भौणी सौभाग्य बाबू आउ हेमंत बाबू जो मान परिचित अच्छी से तरफ अलुचा गोपाल यादव महासंघ तरफ ढेर सारा शुभेच्छा। आज ये मंच मुझला पूर्व ए मंचर विशेषत्व देखुली ये मंचर विशेषत्व है आज कार्यक्रम हूँ हरिहर भेट ये भगवान श्रीकृष्ण विद्यमान अच्छा एटिके आसती नीलकंठेश्वर महादेव से आसी पहुँचला पर मेंढाकुड़िया पोड़ा हुए आउ प्रभु घर को बाहुड़ी जाती से बरसिकिया बंधु बरसक थे आसती प्रत्येक घरे घरे बुझती प्रत्येक मनुष्यर सुख दुख बुझती जगार महत्व आ जातिर महत्व मुझे आपण कहबी हुए तो मत से परमिशन ना अर्थात समय बहुत कम ए मंचर जहाँ को स्वागत कर मंचर आज विश्वसत्व रही समय धार्य तेणुक मो तो निमिष समय रही तेणुक बहुत कम समय भर आप समय नेबी मुझे आज जो संगठन आसी जो जातिर जन्म नहीं से जाति विषय से पद कह से भगवान आशीर्वाद गोटे छोट गीत टे गाइबी आगू बढ़ी नेबी संगठन कार्यक्रम को। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतहृदयनाशाय अभिविन्दाय नमो नमः। से भगवान श्री कृष्ण चरण रे अनंत कोटि प्रणाम जणाई मोर कार्यक्रम को आगे नौची ए हो भगवान श्री कृष्ण जाति ए जाति रो इति ए जाति रो इतिहास होचंते भगवान श्री कृष्ण जे सारा विश्व को दिव्य दृष्टा दिव्य ज्ञान दर्शाइछन्ति हमें से जाति रो दाय दो ए हो भगवान श्री कृष्ण जाति ए जाति रो कृति इति रो भगवान श्री कृष्ण ए जाति रो कृति हमर मूल व्यवसाय गो माता जो माता रो आश्रित ए जाति तैयारी के जादव जाति तैयारी अछि ए गोपाल जाति तैयारी जा विश्व को निजर दिग्दर्शन देइछे सारा विश्वर सबुठ बड़ सांगठनिक जाति आज भारत वर्षर देखंतु सबुठ बड़ सांगठनिक जाति है यादव जाति भारत में 36 करोड़ लोक अछंती आज ओडिसा रे देखंतु ओडिसा रे अछंती 1 करोड़ लोक आपण देखंतु 27% रु अधिक अछंती किंतु आज ये जाति कि नै अनेक कार्यक्रम तैयारी होउची अनेक संगठन तैयारी होउची से संगठन मूल मंत्र काहू जणा नै अनेक संगठन तैयारी होइछे संगठन संघर्ष नहीं जो संगठन तैयारी होउची संगठन बिना संघर्ष रे आगे जाई पारे नै आपण मान को अनुरोध रहइबो आपण मान संगठन तैयारी करंतु सत संगठन को नै संघर्ष करंतु संगठन को नै आगे को बढ़ंतु ए जाति के आगे को दियंतु आज ये जाति रे अवस्था काहे की कोन भाई तैयारी हेइछे जाति कोन हे होइछे जाति विशेषत्व आपण मान जानि आंती आज यदि आपनकर झियो पुओ गोटे बाट लागुची ए गोबर जाति रो झियो पुओ अभाव नहीं किंतु आपण मान चिंता करि परिबे कोन से स्टार्टिंग देखंतु आज झियो पुओर अभाव अछि बागर हे घर नै पुओ 40 वर्ष होई जाउछि झियो पुओ 30 वर्ष होई जाउछि झियो 35 वर्ष होई जाउछि इंटर कास्ट मैरिज आज सिचुएशन होइछि आपण मान के मंत्र सबुठ बड़ आह्वान देबी आपण मान पिला मान को जति जाति के आगु नबाबू चाहउछन्ति जाति कला संस्कृति बंचेबाबू चाहउछन्ति जति भगवान श्री कृष्ण को जाति को एंटे करने करबाबू चाहउछन्ति आपण मान अदर कास्ट मैरिज करबा बंद कर दियो जाति के प्रथम आपण अनुरोध रहइबो जति न करबे ए जाति ऊपर आज ताकन चिंता करा के भारत वर्षर सबुठ बड़ संगठन जाति ओडिसा सबुठ बड़ संगठन जाति ए जाति धीरे धीरे ह्रास होइबो संख्या गरिष्ठ करे आज आपण मान देखुथिबे जो मान संख्या लोक थिले आज ये भारत वर्षर संख्या गरिष्ठ हासिल करछन्ति हर परिस्थिति आज बिगड़ी जाईछि कारण होला संख्या लोक
ସେମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଭୂମି ଉପରେ ରାଜ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯଦି ବଡ଼ ରକ୍ଷକ ଜାତି ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଯାଦବ ଜାତି। ଭାରତବର୍ଷର ଯାଦବ ଜାତି ହେଲେ ସନାତନ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ। ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ ଏ କୁଳର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜାତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଆଜି ଖୁସି ହଉଛୁ, ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଯାଦବ ଜାତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏ ସଂଘ ଠିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ସଂଘ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ଗୋପାଳ ଜାତିର ମାଟା କୋଉଠି ହଇରାଣ ହେଲା ନାରୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋପାଳ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ସଂଗଠନରେ ବସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଗୋଟେ ମାର ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅକ୍ଷମ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ମା ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ? ଯଦି ମାର ଉନ୍ନତି ନ ହବ ତାହେଲେ ଏ ଜାତି ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ? ଯୋଉ ଜାତିର ମା ମାତା ଯଶୋଦା ମାତା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନେଇଥିଲେ ପିଲାର ଲାଳନ ପାଳନକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସେ ମାର ଲାଳନ ପାଳନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ମା ମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ନ ଯିବେ ଯୋଉ ମାଟା ହଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଗୋପାଳ ଜାତିର ମାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେ କ୍ଷୀରରୁ ଦହି କରି ଜାଣୁଥିଲା, ଦହିରୁ ଲହୁଣୀ କରୁଥିଲା, ଲହୁଣୀରୁ ଘିଅ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛେନାଟେ ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ ଭିନେଗାର ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଭିନେଗାର ନଥିଲା ଏ ମାଟା କେମିତି ତିଆରି କରୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଭବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଉ ମାତୃଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଭବ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମା ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ କଂସକର ଗୋଟାଏ ଚେଚାରେ ମା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜାତିର ଦାୟିତ୍ୱ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଏ ଜାତିର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ଜାତିର ଇତି କ'ଣ, ଏ ଜାତିର ବୃତ୍ତି କ'ଣ, ଏ ଜାତିର କଳା ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି କଳା ସଂସ୍କୃତି କେତେ ବହଳ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଜେ ବାଜିକିରି ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଲଉଡ଼ିଆ। ଆମ ଜାତିରେ ଯୋଉ ଜାତିର ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଜାତିର ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟାଏ ଅଣଜାତିର ଲୋକ କେବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇବ ଆମେ ତା ଜାତିର ନାଚିବୁ କାଠି ଲଉଡ଼ି କରି ଲଉଡ଼ି ଖେଳ କରିବୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜାତିର କ'ଣ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ? ଆମ ଜାତିର କ'ଣ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି? ଆମ ଜାତିର ଯୋଉ ଜାତିର କଳା ସଂସ୍କୃତିକି ଆଗେ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା କରିଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ରଚୟିତା ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାତିର ଦିଗ୍ଦର୍ଶିଛନ୍ତି ଜାତିର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାଦରେ ଏ ଜାତିର କଳା ସଂସ୍କୃତିକି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉ କଳା ସଂସ୍କୃତିକି 4000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାକୁ ଏ ଭାରତ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇନି ସେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ଯିବ କେମିତି? ଆମେ ତ ଅବଭ୍ରଂଶ କରିସାରିଲେଣି ସେ କଳାକୁ। ସେ କଳା ଆଗକୁ ଆସିବ କେମିତି? ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ମଞ୍ଚରେ କହିଦେଉଛି ଏ ଜାତିର ଇତି, ଏ ଜାତିର ବୃତ୍ତି, ଏ ଜାତିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଧାର କରିବା ତାହେଲେ ଏ ଜାତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବିଦାୟ ନେବି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଞ୍ଚ ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ କରୁଛି। ଏ ମଞ୍ଚର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ କରୁଛି। ଗଲାବେଳେ ଆଉ ପଦେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଇ ଦେଇଯାଉଛି। ଅନେକ କଥା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲା ପାଠ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ନମ୍ବର ନେବେ। ଆମର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ନେବେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଯିବ। ଆପଣ ଦିନେ 2 ଦିନ ରହି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଫେରି ଆସିପାରିବେ। ଏଇଟା ଅବଷ୍ଟେନ୍ ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମତେ ମୋ ନମ୍ବର 90900177 ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଏ ଜାତିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛୁ। ହଉ ସମୟ ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବି। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে তুমি প্রভু নারায়ণ
তুমি প্রভু নারায়ণ, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, তুমি প্রভু পরম ব্রহ্ম, তুমি প্রভু পরম ব্রহ্ম। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय जन्म बलवाय नमः। प्रभु जय जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतुमे। प्रभु जगन्नाथ ये अंचलवासी को सुखरे रखु, समस्त चलापथ कुसुमित हो, बरगुड़ पड़ियार यादव संघर उन्नति हो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय।